बुनेर स्वाद सैलाब, दिल दहला देने वाले मनाजिर। छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे और उनके ऊपर से सैलाब के रेले गुजर गए। ना स्कूल का निशान, ना बच्चों का नामो निशान। औरतें, उनका नामो निशान नहीं। रोड तबाह, घरों में कीचड़, लोगों के कारोबार तबाह, गाड़ियां बह गई। एक एक कयामत खेज मंजर। ये सारे वही लोग हैं जो मेरी और आपकी तरह इंजॉय भी करते हैं, खुद को सेलिब्रेट भी करते हैं। ये सोच नहीं सकते कि हमारे साथ ये होगा, लेकिन जब होने को आता है तो ऐसा होता है कि इंसान की अकल हैरान हो जाती है। बहुत से लोग कह रहे हैं अल्लाह का अजाब, अल्लाह का अजाब। मैं थोड़ा सा इस बात से रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि इस तकलीफ के टाइम पे इस तरह लोगों को ताने देना, लोगों को इस तरह एक्यूज करना गलत बात है। हर मुसलमान जानता है कि हम पे आने वाली हर तकलीफ अल्लाह का इम्तिहान होती है। अब वो अजाब है या इम्तिहान है, वो अल्लाह जानता है। किसके क्या अमाल हैं, अल्लाह के कौन कितने करीब है, कौन सी कौम अल्लाह के करीब है, कौन सी नहीं है, वो अल्लाह जानते हैं। सो इस तरह लोगों को जज मत करें। ना तो आप पारसा हैं और ना तो मैं पारसा हूं। और जिन शहरों में हम रहते हैं, चाहे वो इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है, पेशावर है, तो वहां पे भी कोई 24 घंटे कुरान ख्वानी के खत्म नहीं हो रहे होते। वहां पे भी जो होता है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अभी रिसेंटली जो वीडियोस हमारे सामने पार्टीज की सरफेस कर रही हैं। सो प्लीज इस तरह उस कौम को, उस खित्ते के लोगों को, उस इलाके के लोगों को इस तरीके से जज करना, दिस इज रॉन्ग। बल्कि अगर अजाब की बात आप करते हैं तो ये हमारी पूरी कौम पे अजाब है, क्योंकि अगर हमारे मुल्क में किसी खित्ते में इस तरह का वाकया होता है रोनमा, तो वो पूरी कौम के लिए इम्तिहान होता है, क्योंकि इससे इकोनॉमी सफर करती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं। लेकिन जहां तक आपने बात की गुनाह की, सवाब की, अजाब की, मैं एक छोटी सी बात यहाँ कोट करना चाहूंगा। मैं एक वीडियो देख रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के टाइम पे जब फरिश्ते ने उनसे पूछा कि आप रहना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे जाने में कोई मसला नहीं, मेरे परवरदिगार को जो मंजूर हो मुझे मंजूर। लेकिन वो अपनी उम्मत के लिए बहुत परेशान थे। वो चाहते थे कि उनकी उम्मत के ऊपर भी वो अजाब ना आए जो पुरानी कौमों पे आते रहे। तो उन्होंने अल्लाह ताला को मैसेज भिजवाया उस मैसेंजर के थ्रू कि मेरी उम्मत को लिए कोई रिलीफ है कि नहीं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि 1 साल पहले अगर एक इंसान तौबा कर ले अपनी डेथ से पहले, तो उसको माफ कर दिया जाएगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये तो 1 साल बहुत ज्यादा होता है, वो और गुनाह कर लेगा। फिर मैसेंजर गया, फिर जवाब आया 1 महीना पहले कर ले। फिर भी उन्होंने कहा महीना भी ज्यादा होता है। फिर उन्होंने कहा 48 घंटे पहले कर, उन्होंने कहा ये भी ज्यादा होता है। 24 घंटे पहले कर ले, ये भी ज्यादा होता है। घंटा पहले कर ले, ये भी ज्यादा होता है। मरने के टाइम जब सांस निकल रही हो तो तौबा कर ले। तो भी उन्होंने कहा कि अगर वो तौबा ना कर सका, तो उन्होंने कहा कि उनके मरने के बाद अगर कयामत वाले दिन जब उठाया जाएगा, तो अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शफात करें और उनके लिए बोलेंगे तो भी उन्हें माफ कर दिया जाएगा। यानी कि इतनी छूट है हमें, और फिर भी हम गुनाह पे गुनाह करते हैं, तौबागार नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा मौलवी बन जाए, कोई मौलवी नहीं बन सकता। नियतें तो अपनी अच्छी कर लें, अपने अंदर से बुग़्ज़ और कीना तो निकाल लें। जब तक बेहयाई की बात है, पहली की बेहयाई और अब की बेहयाई में फर्क यह है कि लोग पर्दे में करते थे, और पर्दे में हर इंसान गुनहगार है, गलतियां करता है, वो उसका और अल्लाह का मामला है, हम उसे जज नहीं कर सकते। लेकिन अब तो खुलेआम। मैं पिछले एक वीडियो देखा था कि लड़का कह रहा था कि मुझे पैसे लड़का देता है, आदमी देता है, तो मैं फिर उसके साथ क्यों ना सूं, मुझ पे इतनी इन्वेस्टमेंट करता है। फिर मैं कुछ लड़कियों को लाइव पे बैठ के देख रहा था कि वो खुलेआम, मतलब अब खुलेआम चीजें हो रही हैं। और हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, ये एक इस्लाम का किंग माना जाता है, इन द सेंस कि हमें ये लगता है कि इस्लाम को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारा मुल्क एक ताकतवर मुल्क है पूरी दुनिया में, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो दुनिया में बहुत ज्यादा है, और हमारा नाम मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है। और हमारे यहाँ जो कल्चर है वो ज्यादा इस्लाम को फॉलो करता है, इवन अरबिक और मिडल ईस्ट से भी ज्यादा। उनके भी आप देखें जाप के नीचे वो जो फैशन करते हैं, वो फैशन हमारे यहाँ नहीं है। तो हमारी कौम, हमारे लोग ये हक रखते हैं कि वो इस बारे में बात करें, इस चीज को एड्रेस करें कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं ये नहीं कर आप लोगों के घरों में घुसें, लोगों की जिंदगियों में घुसें, लोगों के पर्सनल गुनाह सवाब से लेना देना रखें। सिर्फ पब्लिकली आप अपनी कुछ चीजों को कंट्रोल करें, नियतें अच्छी करें, लोगों को तकलीफ देना बंद करें, अपने अमाल ऐसे करें कि उससे लोग बेहतर आपसे कुछ सीखें। मैं ये नहीं कह रहा मैं मौलवी हूं, कोई मौलवी नहीं है, हम सब गुनहगार बंदे हैं अल्लाह के, और अल्लाह से हर लम्हा तौबागार होते हैं। लेकिन एटलीस्ट मैं जहां तक अपनी बात करता हूं कि मैं कुछ भी करूं तो मेरे अंदर एक अल्लाह का खौफ, एक डर होता है।
میں توبہگار ہوتا ہوں اپنے اللہ سے, میں ہر وقت معافی مانگتا ہوں, یا اللہ معاف کر دے, جانے انجانے میں غلطی ہو گئی, جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا, مجھے معاف کر دے. ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ہم ایک ڈر رکھتے ہیں. ایک ایسا وقت آ گیا کہ لوگوں کے دلوں سے خوف ہی چلو, بھول ہی گئے ہیں اللہ کو. ان کو لگتا ہے بس یہی سب ہے, یہی پیسہ ہے, یہی گناہ ہے, یہی زناکاریاں, یہ سب چیزیں, یہ سب نارمل, ہمیں کچھ نہیں ہونے والا. کبھی کبھی اللہ اپنے برے بندے کو بہت چھوٹ دیتا ہے, اور پھر ایسی پکڑ دیتا ہے نا کہ 14 طبق دیکھنے والوں کے بھی روشن ہو جاتے ہیں, اور ان کے بھی روشن ہو جاتے ہیں. اور کبھی کبھی اللہ اپنے اچھے بندوں پہ بھی امتحان لاتا ہے, ان کو آزمانے کے لیے کہ کیا میرا بندہ مجھ پہ اتنا ایمان رکھتا ہے, مجھ پہ توکل رکھتا ہے. سو میں یہی کہہ رہا ہوں, توبہ کے راستے ہر لمحہ کھلے ہیں. اگر آپ کو اتنی ہی لوگوں کے گناہوں کی فکر ہے تو پہلے اپنے گناہوں کی توبہ پروردگار سے کریں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ شاید آپ کے گناہ کی سزا ہماری عوام کے کسی بھی بندے کو مل رہی ہو. باقی سیلاب زدگان کے لیے میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ان ٹچ ہوں. پرائیویٹ لیول پہ انڈر دا ٹیبل بھی وی آر پوٹنگ سم ایفرٹس, اور پبلکلی بھی آئی ول ٹرائی. بہت سے میں نے کانٹینٹ کریٹرز کو دیکھا, کچھ لوگ تو ویوز کے لیے اور اپنے دکھاوے کے لیے, جسٹ ٹو شو دیم کہ ہم بڑی سوشل چیریٹی کر رہے ہیں, جا رہے ہیں. اور کچھ لوگ عام روٹین میں, جیسے رمضان ہو گیا, اس طرح کی جگہ ہوں گے, اس وقت تھوڑا بہت پبلکلی چیزیں کرنا اچھا لگتا ہے کہ جو ٹرینڈنگ ہے موٹیویٹ کرے. مگر اس لمحے میں جب لوگ آپ کے سامنے لاشوں سمیت پڑے ہوئے ہیں اور مر رہے ہیں, اس ٹائم پہ پبلسٹیاں کرنا اور اپنی پروفائل بنانا, I'm sorry, کچھ لوگ جینوین بھی ہیں, مجھے میری پہچان ہے لوگوں کی, لیکن میں کسی کو جج نہیں کر رہا. جو بھی ہے دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, جینوینلی کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ لوگوں کی مدد ہو رہی ہے. ہر بندہ اپنے گھر سے نکلے, ہر بندہ, اگر آپ کے پاس 500 ہیں, 1000 ہیں, تو بھی وہ ڈونیٹ کریں اور اپنی پوری ایفرٹس کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چیز دیکھتے ہیں. اور آپ یہ مت بھولیں کہ یہ جو تکلیف آج ان پہ آئی ہے, کل آپ پہ آ سکتی ہے. آپ اس چیز سے ایگزمپٹ نہیں ہے. سو جب آپ اس لمحے میں ان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے ان تمام عذابوں سے جو ہے بچائے گا. اور باقی جتنے بھی وہاں کی فیملیز جن کی ڈیتھس ہوئی ہیں, مائی کنڈولنسز آر ود یو. مے اللہ ریسٹ آل دی سولز ان پیس. اور جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں, جن لوگوں کے گھر والے فوت ہو گئے ہیں اس حادثے میں, اللہ ان کو صبر دے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر لمحہ آپ کی سپورٹ کریں گے. اینڈ آئی ایم پٹنگ مائی آل ایفرٹس, آئی ایم ان ٹچ ود مینی پیپل, وی آر ڈوئنگ لاٹس آف تھنگ انڈر دا ٹیبل, اینڈ انشاءاللہ آن دا ٹیبل بھی آئی ول ٹرائی کہ ہم کچھ آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکیں, جسٹ ٹو موٹیویٹ یو پیپل. اور باقی زندگی آپ کی چلتی رہے گی, نہ کوئی کام چھوڑتا ہے, نہ کوئی اسکول چھوڑتا ہے, نہ کوئی ایونٹس چھوڑتا ہے, نہ کوئی میڈیا چھوڑتا ہے. لوگوں کو جج مت کریں, لوگوں کی کاروباری زندگی بند نہیں ہو سکتے. جب ہمارے گھر ہم نے بھی لوگوں کو کھویا ہے, ہمارے گھر میں جب ہم باتیں ہوئی ہیں تو لوگوں نے سب کو جمالی چھوڑ نہیں دیا, کوئی کسی کے لیے نہیں چھوڑتا. تو ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑ جائے, ہاں وہاں پہ لوگ مر گئے تو تم پانی پی رہے ہو, وہاں لوگ مر گئے تو تم ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہو, وہاں پہ لوگ مر گئے تو تم کھانا کھا رہے ہو. پلیز لوگوں کے پیچھے مت پڑ جائیں, ٹھیک ہے. لوگوں نے اپنا ہنسنا, کھیلنا, سانس لینا کوئی بند نہیں کرتا. میں آپ سے پوچھتا, جن جن کے گھروں میں بات ہوئی ہیں, کیا آپ لوگوں کے گھر والوں میں جو مہمان آتے تھے انہوں نے سب کو چھوڑ دیا, تو آپ نے کیا خود بھی کھانا پینا چھوڑ دیا تھا؟ ایسے نہیں ہوتا, صحیح ہے. سو میری ساری کنڈولنسز ان کے ساتھ ہیں, پوری عوام ایک ساتھ ہے. انشاءاللہ سب بہتر ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے گا, ہمارے گناہ معاف کرے گا, اور ہمیں اس طرح کے عذاب سے بچائے گا, اور ہمارے لیے کوئی بہتر راستہ نکالے گا. جزاک اللہ.